Tihinya jahan nawa kami hura nawa do Baharampur re jahan mite lal digi housing estate ko metak kana ona housing estate bhitri re tinaga gan chetik ko menak ko sedik pusi ko kan sergi hor hopon ko tihin gapa nawa lockdown khatir te ka durdosa hui daria rengej rabang ria ado ona ko ihar kate unku ko gi ako joto gharonj ko ihar santaw kate nawa do unku ko ব্যবস্থা leda আর onka lekate abu adivasi atu re ko hijuk kana ona khatira te tihin do adivasi doftor ren jahay kanai officer uni wa goro sapot te unia ti te uni songe te agu kate tihin do nonde khara gacha atu re nawa do tihin em chal huina noy je lockdown karon te hor ko kami bako nyame kan ora rege ko tahe kan sim potom noa karon te nuku odi muskil halat hoi kan takwa bahare te bako chalaw dareya kan te nuku na ihu bang juluk kan takwa una karon te boisis torof khoi na gota bharot santan hulai legachar boisis torof khoi ko noa do ko talika bol hoi kana ado noa do bibhinno samostha ko emok kana noa tihin do node ko emok kana lal dighi housing ya staff quarter khoi nito do aima program ge doho hoi kana nito na list em hoi kana kanwa do bibhinno samostha khoi se ko ব্যক্তিগত khoi ho ko daktar ho ko kana office staff ho ko emok kana nongka joto ole sap saprai ko ona talika em kate ar ko idi utuka kana nongka ge tihin jemon node hoina tihin node 142 ti em hoina aro pasai bako antaw lena 12 jona unku do tainom te agu ko hoyan niya tainom don ha ona Kitesuri অঞ্চল Sipur অঞ্চল noa kore hina note Chondanga sei ho baki mina ona ko talika em hoye kana হাউজিং কমপ্লেক্স থেকে সবাই মিলে দিয়েছি আমরা খুব আনন্দও পেয়েছি সবাই সারাদিন প্রত্যেকটা আবাসিক একসঙ্গে সবাই মিলে কাজ করে এখানে এসছে এবং আমাদের দিদি আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং থেকে তারা এসছেন অফিসাররা সকলে মিলে এসে আমাদেরকে দেওয়া ᱢᱮᱱ ᱟᱞᱮ 130 জন ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱰᱷᱮᱨ ᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱟᱫ ᱠᱚ ᱵᱟᱫ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱ ᱱᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱛᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱴᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱥᱴ ᱯᱮ লে এগু কাতালে জীবন কো আমরা দিছি আপনার হাউজিং আমি না ছবিগুলো তা জান না হাউজিং